जोइया। कौन है? देख नाग सापटा केमिति फणा जाके पेड़ी भीतर ये जुळु जुळु करी चाहिछि। एथर तमे मो कोले बस कि तुम कोले बसे तमे मो पिठे लाउ है कि बुलो कि तुम पिठे बोईतालु है कि बुलो तुम तथा कथित स्वामी और चंद्रसेना अंधार कणा किछि करि पारे कौन मिस्टर नागसाप फणा देखिब ए देख तो स्त्री की मु कोल को नेली किछि कहब ये देख ता डाहण पट गाल रे सरू चुमा देली किछि कहि पारि कारण तू होचु चंद्रसेना। फुलर से चरे बासर दीपारी निभेला परे भाउज मो भाउज भाउज मो भाउज कौन करती परकनिया कौन करती परकनिया कौन करती परकनिया कौन करती परकनिया। कपाल रे मोर लेखा थिला बोली कपाल रे मोर लेखा थिला बोली घर घर जोइया मो घर छाड़ी हेली घर जोइया। हेलो बाबा टिके इको दे बेसी घाम घाम कर आस्ते दे टिके बापा लाइट मो अंचल भाई भौणी मान दंडवत हो आज्ञा आपण मैंने मत निश्चय चिन्ह पारे चिन्हा ब्राह्मणर पैता कौन दरकार जदि बा कई चिन्ह नथिबे साट भितर पैता काढ़ी ब्राह्मण तार परिचय देला भलिया मो निज परिचय मु निजे दौची आज्ञा मोली कंठदन खुंटिया तीन कंटेस्ट 3 खंड भोट रे जीती मु बर्तन स्टैंडिंग वार्ड मेंबर ये ताली दियो आज्ञा ये ताली पार्टी इन पावर पंचायत हेडक्वार्टर हूँ मो वार्ड भितर ये जोर कर ताली दियो आज्ञा जोर के उत्साहित करंतु मत आज्ञा केमिति भाषण देवी टे उत्साहित करंतु। स्वर्गत दीपक द्विवेदी ये अंचल कम अवदान नहीं स्कूल लाइब्रेरी माछ पोखरी एमती प्रति गाँव रे प्रति घरे घरे 600 टंकिया पाइखाना घर आपण माने ये बापा विरोधी दल लोक टीका पकाउछन्ती पुलिस वाला ना दिखरे गोटका आपण माने के बाहर को धारा जाउछन्ती आज्ञा कौ गाँ को पक्का रास्ता नहीं किए कहब किए करछि सही दीपक द्विवेदी तांकर भिणई श्रीजुक्त चाइना खड़ेंगा तांकर मूर्ति प्रतिष्ठा करिसंती मो से चाइना खड़ेंगा को अनुरोध करुच्ची
ସେ ଶୋ କର କମଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଏଇ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜୋର କରି ହାତ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୋର, ଆହୁରି ଜୋର, ଆହୁରି ଜୋର। ସଢ଼େଇ ପକଉ ଯାଇ କିଏ ସଢ଼େଇ ପକଉ ଯାକ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାଇନା ଖାନେକାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କିଏ କହିବ? ଭାଉଜ ଆଗେ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିଦେବି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଉଜ କିଛି କହିଲା ବେଳେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। এইটা স্বাভাবিক। তাঙ্কর কান্দ দেখি সারিবা পরে, তাঙ্কর বিধবা বেশ দেখি সারিবা পরে আপন মানক মନରେ কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হউতবে সে কথা মু কই পারুনি। হেলে মু নিয়ম করুছি, মু শপথ করুছি, মু প্রতিজ্ঞা করুছি, দীপক ভাইনাক যে মর্ডর করেছি মু তাকে কেবে বি ছাড়িবিনি। মু তাকে দিনে না দিনে ধরি আনি ফাঁসে খুঁটারে ঝুলাই দেবি। ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଜିଦ୍ ସେଇଆ ଆଉ। ଯାହା ପଛରେ ଲାଗିଥିବେ କୁକୁର ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବେ ଆଉ। ମୁଁ କୁକୁର ଟିଙ୍କ ନା ନା, ଆପଣ କାହିଁ କୁକୁର ଟିଙ୍କ ହେବେ? ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପଛରେ ସେମିତି ଲାଗିଥିବେ। କୁକୁର ଦିହରେ ଯେମିତି ଟିଙ୍କ ଲାଗିକି ରହେ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୀପକ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବସରରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ କହିଲେ କଥାଟା ନିଜ ଢୋଲ ନିଜେ ପିଟିଲା ଭଳି ହବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗାଁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳାମ୍ବର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ଏ ଗାଁର ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ୱାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଠି ଭୁଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଭାବି ନେବେନି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଝିଅକୁ ଆମ ସାର୍ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ? କାହାର ମଉସା ହେବେ, କାହାର ପିସା ହେବେ, କାହାର ଅଜା ହେବେ, କାହାର ନାତି ହେବେ। ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ? ମୁଁ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନା। ନା ନା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ହେଲା ନା କହିଲି ବା। ନା ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦୀପକ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏହି ସଭା ଶେଷରେ ମୋ ତରଫରୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବେ। ଗୌତମ ତମେ ଆସ। ମୁଁ ଗପିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କହୁ, ତମେ କୁହ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କହନ୍ତି ବୋଧେ କହିଦଉନ। ନାଇଁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛ, ସେ କ'ଣ କହିବେ? କେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ କାମ ହେଲା, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦୀପଦ କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ହେଲେ ଘର ଜଇଁଆ। ସାଧାରଣତଃ ଘର ଜଇଁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଦେଖୁନା ଟିକେ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସାଣ୍ଡା ଅନେଇଛି, ଦେଖିଲ ସାଣ୍ଡା। ଚାଲ ଚାଲ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଶୁଖିଯିବ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ପନିର ଫନିର ଶୁଖିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦୀପକ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଜୀବିତ ଦୀପକ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଦେଖୁଛି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପକ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧର ବିଧବା ବେଶ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରେ ମୋ ଭିଣେଇ ଚାଇନା ଖାଡ଼େଙ୍ଗା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବେଳାର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରି ମୋଠା ଟଙ୍କା ଆଟାକ୍ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୀପକ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମରିଯାଇଛି, ସେଇ ଲୋକଟା ବେଳାକୁ ବାହା ହେଇ ଆମ ଘରେ ଘର ଜୟା ହେଇ ରହିଛି। ଆମ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟାକୁ ମୋତେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ବାପା
अरे किए तू मत तू बापा बोली डाकुचु अरे तू किए नहीं माने माने मो तो पार्टी मत ठीक मो दीपू बोली लगुची तू मत बापा बोली डाकुचु अरे तू किए नहीं आप मत जानी पारिबेनी मु आपन गाँ पे जड़े नुआ लोक तो कथा मत ठीक मो दीपू बोली लगुची सत कहलु तू किए सत कथा होचे मु आपन को दीपू माने दीपूर सांग आमे सांग ही कॉलेज रे पाठ पढुथलु ता कंठस्वर मो कंठस्वर एमिति मिसी जाइए समय समय मोर सांग मैंने द्वंद्व पड़ जाती तू मिछ कहू तू निच मो दीपू भूल कहते आप मो दीपक सांग ता प्रतिमूर्ति उन्मोचन उत्सव कब देखा आसती तू तो मो पु दीपू नुह भूल बुझते आप जे मरी जाइए जार मृत्यु प्रतिष्ठा हो सारी से फेरी आसब केमी तू जदि मो दीपू नुह तू तो किए थरे तो कहली मु आपण को दीपूर सांग तू तो नहीं 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 अच्छा बापा तुम ना कौन नहीं आपण मत से तू बोली कहतु मु आपण को पुओ परी आपण से तू डाकटा मते बहुत भल लागु हेला बापा हेला मु तो से तू बोली कहबी कहलु बापा तो ना कौन पांडव पांडव दास तू घर कोठी तू ठिकना कौन अज्ञातवास अज्ञातवास एमिति विचित्र ना तो मुझे केबे कोठी सुनिनी आपण को विश्वास करबा को हबो मानि लेबा को हबो पांडव अज्ञातवास रे रहउची तू बुझी परलिनी बापा जीवन युद्ध रे पसा पाली खेल हारि जबार पसा गोटे हेई महाभारत युद्ध रे पांडव मानक भली ए पांडव अज्ञातवास मत्स्य राज्य भितर आत्मगोपन करे रहिची दिन आसीबो अज्ञातवास रे दिन पुरी जीवो पांडव पुणी आत्मप्रकाश कर सिंदूरा फाटा कत डेरी अच्छी किंतु निश्चय दिन सिंदूरा फाट सकाल आसब और प्रकृत सत कथा निश्चय आत्मप्रकाश कर सत कथु किए तू आगे मिछ कहू नहीं आज्ञा मु सब सत कहूँ तो बापर नियम नहीं आज्ञा सत कथु किए कथा विश्वास कर तू आप मो कथा भूल बुझंतनी तू निश्चय मो दीपू नहीं आज्ञा मो दीपू चेष्टा करूँ ଏବେ ଯୋଉ ବାବୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଗଲେ କୁଆଡେ କାଇଁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ ଏ ମା ମୋ ଦୀପୁ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଏବେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହଉଥିଲା ହଁ ଯିବା ବାପା ପୁଅ ପୁଅ ହେଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଫେରିବ କେମିତି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଦୀପୁ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଏବେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହଉଥିଲା ମୋ ଦୀପୁ ବଞ୍ଚିଛି ରେ ମା ମୋ ଦୀପୁ ବଞ୍ଚିଛି ବାପା আচ্ছা আমি দুইজন তো বসি কথা হউଥିଲେ हाँ कथा होतिले তুমি কোন হঠাৎ উঠি পড়ে আসলে মু কিছু বুঝি পারুনি काई पड़े आसी तुम कोन जानि परनो ମୋ ବାପା ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି अच्छा आमे दियन तो बसी कथा होतिले तमे मो देहरे याडे साडे हाथ मारिलो मु तुम किछि कहिछि ଅବଶ୍ୟ କିଛି କହିନ ସମ୍ଭାଳି ନାହିଁ हठात मो कान पाखरे कोन असभ्य कथा कहि देलो हां मो कान पाखरे असभ्य कथा कहिलो मु कहिलाडू तुम हसुतो काई की ଶିଖା हां ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ कोन कहिलो ତମେ ଖୁସିର ବଦଳରେ ବିରକ୍ତ କାହିଁ କହୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି झियो पिला मानको असभ्य कथा सुनिବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏକ କଥା तुम किए कहिला କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବା ଏଠି ଗାଇଲ ହଁ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଛ हां ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁ କୁହ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କହି ପାରିବିନି
ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଛ ମୁଁ ଜମା କହିପାରିବିନି। ନିୟମ କରିଛ ମର୍ଜି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ହଁ, ହଁ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା 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 ସେ ବେଳେ ବେଳେଟା କେତେବେଳେ କୁହ ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆରେ କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ ଶିଖ ছি 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 ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛୁ ପରା ଭୁଲ କହିଲ, ମୁଁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇନି, ବରଂ କୁହ ଉପର ପାହାଚକୁ ଗୋଡ଼ ବଢେଇଛି। ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲି ଶିଖା ସହିତ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବ ଆଉ ଶିଖା ମୁଁ ଦେଖୁ ତମ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଜେନେରାଲ କରିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ମୁଁ ନବଗୁଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲି ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଲଭ୍ କରୁଛି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆରେ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ତମେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ବିରକ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଖାତିରି ଦେଖାଉଛ ଖାତିରି ତମେ ବାପ ପୁଅ ମିଶି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ଚୋରି କରି ଥାନାରେ ପଶିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣେ ଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ହଉଛି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛୁ କଖାରୁ କି କାକୁଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କା ପ୍ରାଇଭେଟ ବାଡ଼ିରେ ପଶିନୁ ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସୁଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅମୃତାଞ୍ଜନ ବିକ୍ରି କରୁନଥିଲ ବିକୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅମୃତାଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସରି ଶିଖା ଏଇ କଥାକୁ ତମ ବାପା କେମିତି ବୁଝିପାରୁନି ଦେଖ ଶିଖା ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ବାପା ନବାବଙ୍କୁ ତମେ ଏମିତି ଅପମାନ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ବାପା ହେଇ ତମେ ମତେ ଶାସନ କରିବ କୁହ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିଛ କେତେ ଭରି ସୁନା ଗହଣା ରଖିଛ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଯାଉଛି ନୁହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଇନଭାଲିଡ ପର୍ସନ ଆଉ ବଡ ଭାଇ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ବେକାର একথা জানিয়া পরে কিয়ে মতে বাহাবাকু রাজি হবা দেখো শিখা তোমাঠু সব কথা শুনলা পরে মু তম ঘরକୁ আসଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଆସି ତମ ବାପାଙ୍କଠୁ ଏ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଆସିବିନି তোমার আর এଠି আসিয়া দরকার নাই মু এবে তম হাতরে ঘর ছাড় চাল দিবি চলো ଆଉ ବାପା କହିଛି ଏ ଟୋକାନା ସହିତ ଶିଖା ହାଏ ହାଏ ବ୍ରଦର ଇନ ଲ ହାଏ ଶିଖାও ମୁଁ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ରୋମାନ୍ସ ଅବଶ୍ୟ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ତମ ବାପା ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମତେ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାର୍ଲିଂ ଶିଖା ମୋ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ବସିଛି ଆଉ ଶିଖା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଟୋକା ସହିତ ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛୁ ଆଉ ଏକଥା କଣ ସତ ଥାଉ जो যোগ্য ভাইগুড়া মোর অছ তো মো পাই কেতে ফার্স্ট গ্রেড ক্যান্ডিডেট জোগাড় করতে থান্ত সে কথা মু ভালো ভাবে জানিছি ଶିଖା ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଟୋକା ସହିତ ମୁଁ ତ ବାହାଘର କେବେ ବି କରିଦେବିନି তুমি বাহাঘর করি ন পার কিন্তু এবে তাঙ্ক হাত ধরিয়া ঘর ছাড়ি মু চাল যাবি হ্যাঁ মু যাবি ଯିବୁ ତୁ হ্যাঁ মু যাবি ଯିବୁ ତୁ হ্যাঁ মু যাবি ଯିବୁ ତୁ হ্যাঁ মু যাবি ଛାଡ଼ିଦିଅ ମା ଏଇଟା ମରିଯିବା ଦରକାର ବାପା ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେ ମତେ ଏଇଟା ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମାଇ ଅଣ୍ଟା ବାପା ମାଳ ଦେଇ ଶାସନ କରିବାର ବୟସ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ନାହିଁ ଏକଥା ସେ ସମ୍ବିତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣ ସେ କ'ଣ କରିଛି କଥାଟାକୁ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ ବି କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର ଇନ ଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମରି ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ତା ଭାଇ ହେଇ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯିବି ଶିଖା ତମେ ନବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏ କଥାଟା ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ ତମକୁ କହିଥିଲେ ତମେ ଅଧିକା କଣ୍ଟା କରି ପକେଇଥାନ୍ତ ଶୁଣ ଅଧିକ କିଛି ନ କଲେ ବି ବାପାଙ୍କୁ କହି ନବାବୁ ସହିତ ତମ ବାହାଘର ତ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଏ କଥା କ'ଣ ସତ ଭାବୁଛ ମାନେ ଆମ ବାହାଘର ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ ତେଣୁ ତମକୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବନି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଭାବୁଛ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଘରକୁ କେବେ ଲୁଚି ଛପି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି ଆସୁଛି ବାଏ ଆଉ ଆଉ
ମା ତମେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ? ସେ ଇଡିଏଟା ସହିତ ଶିଖାର ବାହାଘର ହବ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ରୁହ ଶିଖା, ମୁଁ ତମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିତରକୁ ଯାଅ। ମା ତମେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାପା କଥାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଶିଖା ନବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ବାଧା ଦେବା, ବିବାହରେ ବାଧା ଦେବା, ଶିଖା ଯଦି ଲୁଚ୍ଛ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଲୁଚି ଛବି ଘରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହବ? ମା ତମେ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛ। ନା, ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ବାପା ତମେ କ'ଣ ଏ କଥା ରାଜି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, କୁହନ୍ତୁ ବାପା, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ତମେ କ'ଣ ଏ ବାହାଘର ରାଜି? ହଁ ରାଜି। ମୋ ବୋହୂ କହୁଛୁ ମାନେ ଶିଖାର ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ। ବାପା ସେ ଇଡିଏଟ ନବଗୁଜର ବିଷୟରେ ତମର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ସମ୍ବିତ, ଉତୁରି ପଡୁଥିବା ପେଜ ଆମେ ଯେତେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଉତୁରି ଆସୁଥିବା ପେଜ ସେଇ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିଯାଉ। ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଏ ଘର ଏରୁଡ଼ି ବନ୍ଧୁଡ଼େଇ ପଦାକୁ ନ ଯାଉ। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଶିଖାକୁ ନବାବୁଠୁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବାନି। ଗୋଟିଏ ଭାଇ ତାର ଜେଲ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏ ଘରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉଠି କହିବି ତା ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ। अबे संबीर तू भाई ହେଇଛୁ ଭାଇ କେତେ ଥର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କେତେ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛୁ ଅଭିଆଡ଼ି ଭଉଣୀ ଚିନ୍ତାରେ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଛୁ ମୋତେ କେବଳ ସେଇ କଥା କହ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିବି ତୁ ଯୋଉଠି କହିବୁ ମୁଁ ଶିଖାର ବାହାଘର ସେଇଠି କରିବି ଭାଇ ହେଇଛି ଭାଇ जो भाई जीवन काल भितर सान भौणटा को चॉकलेट किणी आनी देइनी गोटे नेल पॉलिश किणी आनी देइनी से पुरता बाघर पई बर खोजिबो सुन तू ये बाघर विषय किछि कहि परिबनी मो बहु जहा कहिबो ये घर ठीक सैया हबो मोर चाकिर नहीं मु बेकार यही पई मो भौणी बाघर विषय मु पदुटे भी कहि परिबिनी तू जा किछि भाबी नहीं पार ठीक अछि जो घरे मो कथार गुरुत्व नहीं मोर किसी कहबार अधिकार नहीं ये घरे मोर रहिबा भी दरकार नहीं सुनो समय जो दिन ये बेकार रोजगार करिबो ये घरे तार अधिकार साब्यस्त करिबो सेही दिन ये घर को फेरिबो तागर नु नहीं मु तो छाड़ीबेनी छाड़ी दे कुछ मु तो बड़ खाउछ छाड़ी दे कुछ बुझिबे चेष्टा कर छाड़ी दे कुछ समय बाबा समय चले गए बाबा अटके दियो बाबा समय तो अटके दियो तो नहीं मां से जाऊ जाऊ से बाबा आपण को जेल जाइछथि से सुनिबे ता सपन अधाई रही जीवो अटके दियो बाबा संबित को अटके दियो तो नहीं मां चल जाऊ से चल जाऊ बाबा आप किसी न मोरा सपन तोरा से सपना रे तोरी घरा सुना मोर कहानी तोर से कहानी रानी तुमर झूठी ठिकाना सेठी ना फगुण जोठी ସେଇଠି ବା झूठी ठिकाना सेठी ना ଫଗୁଣ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ବା जोटी सुरुज सागर जोटी
ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଡିସିସନ୍ ନେଇସାରିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ? ରେ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଘୋଷାରେ ମୋତେ ତ ଏଠି ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବି? ଗୋଟା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ଏରେ ମରିବାର କଥା ମା ପେଟରେ ମରୁନି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୁକାଟା ମରିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ବାହାରୁଛୁ? ଏଇଟା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନ ବଞ୍ଚିବୁ। କୋଉଠି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଥିଲୁ ଲଗେଇବେ କେ ବ୍ରହ୍ମତାପଟା ତ ଜ୍ଞାନ ଘର ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବେ। ବେକାରୀ ଜୀବନର ବୋଝକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋଇ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ବେକାର, ମୋର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇ ଚାଲିଯିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ମୁଠାଏ ଭାତ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି। ରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? କେତେ ଜନମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ। ହରି ରେ ବାବା ଭାଗବତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ରେ? ହଉ ପଛକେ ଭୁଲ। ଏରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଲା ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଅକାଳରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବାହାରିଛୁ? ଆରେ ଏରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଛି। ସବୁଥର ଭାବିଛି ଏଇଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି ଦେଉଛି, ପୁଅ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଗାଁ ବାଲା ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଏ ଜୀବନ ରଖିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇଲି, ପୁଣି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ କିନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ 3 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ପାର୍ଟି ଇନ୍ ପାୱାର। ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୋ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ। ରେ ଏଥିପାଇଁ ମୋର କେନାଲ କୁଡ଼ିଆ ଜମି 1 ଏକର 22 ଡିସିମିଲି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ। ରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ବୋଲି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଲି ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ କୋଉଠି ନେଇ ଆସନ୍ତି? ଏଇଟା କାହା ଘର? ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଆଜ୍ଞା ଘର କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ? ଆପଣ ମୁଁ ହଉଛି ଚାଇନା ଖାରଙ୍ଗା। ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇଥିବି। ଶୁଣ, ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ତମ ପରିବାରର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବିନି। ସମ୍ବିତ, ଯୋଉଠି ଜୀବନ ତାସିରେ ହିସାବ ହୁଏ, ମରିବା ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ତାସିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଧୁତା। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ବଦଳି ଯାଇପାରିବ, ଶତ୍ରୁତାଟା ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇପାରିବ। ତାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବି ନା? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ବାବା, ସେ ପୁରୁଣା ହିସାବକୁ ଆଉ ନୂଆ ହିସାବ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ନା, ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯୋଡ଼ନା। ମୁଁ ତମର ଶତ୍ରୁ। ତମେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇପାର, ତମେ ମୋ ସହିତ ନ ଯାଇପାର, ହେଲେ ତମେ ଲାଇଫଟାକୁ ଯାହା ଭାବୁଛ, ଲାଇଫଟା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଲାଇଫର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? अरे लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। लाइफ इज ए चैलेंज, फेस इट। लाइफ इज ए रिस्क, टैकल इट। अरे ये सब कथा को चिंता न करी तुम्हें आत्महत्या करिब। नो 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 नो, इट इज very bad, very bad. ମଣିଷ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥାଏ, ମରିବା। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବେକାର କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ଚାକିରି ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ବିଜନେସ୍? ୟେସ୍, ବିଜନେସ୍। ତମେ ଚାକିରି କଲେ ମାସକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ତମକୁ 10,000, 50,000, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ଦେଇପାରିବ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା? ଏ ବାପା, ଟଙ୍କା ରାଶି ସେମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ? ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ? ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ।
সুইসাইড করিব না, মো সহ বন্ধুতা করিব? বাবা আত্মহত্যা করবে না বিজনেস করব? জীবনটাকে নষ্ট করে দেব না, বঞ্চিত হয়ে জীবনের প্রতিষ্ঠিত হব। বাবা তো তকদিরি চেঞ্জ হয়েଯିବ, মাসে 2 মাস ভিতরে তো কলর চেঞ্জ হয়েଯିବ। কোন করিব? বিজনেস করব না আত্মহত্যা কোন করিব? কোন করব? চিন্তা করি কোন করিব? না ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବି। ମୋ ବାପାକୁ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେବି ମୁଁ ବେକାର ନୁହଁ, ମୋର ବି ରୋଜଗାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। हेलो मिस्टर खड़ेंगा। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपण सहित काम करने पाई लोक ठीक कर सारी। कौन? ए स्टैंडर्ड टुबा। आप मु संबित समाज, आप लोग मेरे साथ काम करेगा? अपन जहाँ कहे मु सब करने प्रस्तुत अच्छी। कंठ दाना आया ओ भूल गया लगा, भूल गया। तमें संबित सांगे तांको कौन देव बुझे दब। अरे बापा पाटिन पावर बुझे दिया। कला मिस्टर अब्दुल, माई मिसेस कला कला ये होचंती मोर नुआ बिजनेस पार्टनर मिस्टर अब्दुल। सलाम अलैकुम बहन जी। आसन आस कुआड़ बाहर लगी आम घर को कहीं घर कथा मन पड़ा। आज राखी पूर्णिमा। हाँ 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 मन पड़ा मन पड़ा मन पड़ा। तुम्हें प्रति वर्ष ये दिन गाँव को जाओ भाईना का हाथ राखी बांधिया भाईना तो चली गले, तुम्हें क्या हाथ राखी बांध? आम गाँव में तमें मो ननाकर जो मूर्ति प्रतिष्ठा कर आसीच से मूर्ति हाथ राखी बांधी दे आसी। एटा विचित्र कथा कहूँ। मु मानुची मु गोटे अवास्तव कथा कहूची, हेले से प्रतिमूर्ति हाथ राखी बांधी दे मु मो मन को बुझाई देबी मु मो नना हाथ रे राखी बांधीची। ए तमें मत मना करो ना। तुम मन जब बुझीज जाना जा मैं कहीं मना कर। हाँ से प्रतिमूर्ति हाथ राखी बांध के आसव मु जीवी। बहन जी कौन होला? गोटे निर्जीव पितुलार हाथ रे राखी बंधन करने बदल रे गोटे सजीव मनुष्यर हाथ रे राखी बंधन कले तकलीफ कन अछि। माने आपण कोन कहबो चाहुछंती? मोर गोटे हिंदू बहन थिला, फी साल से मो हाथ रे राखी बंधन करुथिला। ए साल से शादी करी चली जाइछि। भाई तुमको देखला परे मोर से बहन लो कथा याद आसी जाउछि। फी साल राखी बंधन करथिया मोर हाथटा ए साल कौन फांका रही? माने आपण कोन कहउछंती? यदि आपत्ति न थाए मुझे भाई समझकर तुम से राखी मो हाथ बंधन कर दे बहन जी। समझ लो मैं भी तुम्हारा गोटे भाई अच्छे। बंद बहन जी बंद बंद बहन जी। हाँ 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 यार अर्थ आपण आज मोर साला बनी गली। मोर छता डेरी कहीं नथे जा भगवान गोटे छड़ा मत देले। ए कला आ गोटे भल नुआ भाई पाई गला। अच्छा छोड़ा मास
ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ କରିବେ ନୂଆ ହେଲା ଭାଇ ଏଟା ଭଲ କି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ବାବୁ ନା ମୁଁ କିଛି ଆପତ୍ତି ଶୁଣିବିନି କଳା ଭିତରକୁ ଆସିଲ ନା ଗୋଟେ ବୁଦା ମୁଣ୍ଡ ରାନ୍ଧି ଦେବ ସେ ଖାଇବେ ବୁଦା ଖାଇବେନି ନା ନା ମୁସଲମାନ ଜବଇ ନ କଲେ ଖାଇବେନି ଜାଣି ଜାଣି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟା ଗର୍ଭଣୀ ଘୁଷୁରି ଅଛି ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ବେହେନଜୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ସତ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ ସତ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ମୋ ଦୀପୁ ନନା ଭଲ ମାଉଥ ଅର୍ଗାନ ବଜାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ମତେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସେ ମାଉଥ ଅର୍ଗାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ୱର ବଜାନ୍ତି ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଅବ୍ଦୁଲ ୱାହିଦ ଅଛି ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତମର ଦୀପୁ ନନା ଭୁଲ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଯେ ମରିଯାଇଛି ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଛି ସେ ଅପସ ଆସିବ କେମିତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମର ଭାଇଜାନ 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 आज हांडी मठा सब भांगी खाइबी नहीं मु ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ଉଠି ଆସିଲେ କାହିଁକି आलू झोल लगे मु केबे भात खाए ବାପା आइस पानी टिके न हेले मु भात थाली पाखरे बसे नहीं चंगा खजा ହେଲେ ଆଜି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ आज पूर्णमी अच्छा कहिलो मा मासकु तमर केइटा पूर्णमी केइटा संक्रांति पडुची ବାପା सप्ताह रे तमर केइटा गुरुवार केइटा सोमवार पडुची ବାପା आज पूर्णमी काली संक्रांति तापर दिन गुरुवार किछि मानिबे नहीं किछि मानिबे नहीं सब दिन मु आइसा खाइ ନାଇଁ 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 ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇବାଟା ଦେହ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ नहीं तमे मते भूलेई दउछ मते ବାପା मो पुओ थिला बेले नित्य घर को माछ मांस आणुथिला कहीं से तो पूर्णमी संक्रांति कही किसी बारण कर आज मो पुओ नाई बोली तुम जानी शुणी मत हैरान कर मत मिछ कही ठाकु ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ତା ଆଗ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ମିଛ କାହିଁ କହିବି କହିଲେ आज कौन है आज कहीं तमे मो पाई माछ आनिलो नहीं ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା ମାଛ ଆଣିଥାନ୍ତି କେମିତି ବାପା ବାପା ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଲେଣି ଜ୍ୱାଇଁ मो ज्वाई आई माने बढ़िया बढ़िया खाई आज शांति ए माँ तुम आग मत दब मु खाई सारी तापर तुम खाई आगे देबी आग मत दब मु खाई मो ज्वाई आई ବାପାଙ୍କ କଥା କିଛି ମନରେ ଧରିବେନି ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେବେ ତ ପାଗଳାମିଟା ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି ଭାଉଜ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ মি ଓନ୍ଲି 20 रुपीस आई मीन 20 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ତମ ପାଖରେ 20 ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କଥା କ'ଣ କି ରିକ୍ସା ବାଲାଟା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ତ ସିର୍ଫ 20 ଟଙ୍କା ନାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବୁଝିପାରୁନ ଭାଉଜ ଶିଖାଉ ମୁଁ ମୋ ଫେଟ୍ କାରରେ ଆସୁଥିଲି ଗାଡ଼ିଟାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି ତାକୁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକିଲେ ବି କେହି ନେବେନି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟାଟା ସୁମୋ ଆଣିବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ মি ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଓ ଭାଉଜ ରିକ୍ସା ବାଲାଟା ଖରାପ ଭାବିବ 20 ଟଙ୍କା ସିରି
କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା सिर्फ 20 ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ଆସିଲିଣି ହେ ମା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ ଆରେ ତମେ ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିନା ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ ଯେ ତମକୁ କହିବି ଆରେ ମୁଁ ବସିବି କ'ଣ ଟଙ୍କା 20ଟା ତମ ଭାଉଜ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଘର ହେଇଛି ତମର ଭୀଷଣ ଶୋଷ ମୁଁ ପିଇବି କ'ଣ ପିଇବି ସେ ମା ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲାଣି ଭାଉଜ ଗଲେ ଟିକେ ଜୁସ୍ କରି ନେଇ ଆସିବ ଜୁସ୍ ମାନେ ଆରେ ଜୁସ୍ ନାହିଁ ତ नो प्रॉब्लम ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କିମ୍ବା ଲସି ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଲେ ଲସି କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ ହାଉ ହାଉ ବୁଝିଲେ ଭାଉଜ ମଟନ କି ଚିକେନ ନହେଲେ ସେ ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ଜମା ବସନ୍ତିନି ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ପନିର ବଟର ଆଉ ଟିକେ ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ସାଲାଡ ହେଲେ ଚଳିବ ହଁ ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ଭାଉଜ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ରାଇଟ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସୁଛି ଭାଉଜ ଯଦି ମାଛ ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରା କରିବେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଚୁନା ମାଛ କରିବେ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ଆସୁଛି ହଁ ତମେ ଯାଅ ଭାଉଜ ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲ କ'ଣ ଯେ ଯାଉନା ରୋଷେଇ ବସିବ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ନାଇଁ। କ'ଣ ଯେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ମଟନ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଆରେ ଶିଖା ହଉ ହେଲା ସବୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି ତୁ ରାଗିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ସମ୍ବିତ ସେ କଥାଟା ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାର ତମେ ଆସିଛ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଶିଖାର କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ତମ ପରେ କହିବି ତମେ କହିଲ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲ ମୁଁ ସିନା ପର ଝିଅ ମୋ କଥା ମନେ ପଡୁନଥିଲା ହେଲେ ବାପାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡୁନଥିଲା ମୋର କ'ଣ ମନେ ପଡୁଥିଲା ନଥିଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ସେ କଥାଟା ଆଗ ଶୁଣ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଭାଗ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୁଁ ବେଲ୍ ପେପର ନେଇ ଆସିଛି ତୁ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରିଦେନି ତମେ ଜାଣିଛ ଏଥର ଭଲ ଓକିଲ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ଜାମିନ ମିଳିଯିବ ଭାଇ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ନେ ସାଇନ୍ କର ଏଇ ଆମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏଇ ରାଗିଛ ଓ ଆଙ୍ଗିରି ହିରୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସେଥିରେ ତୋର ଯେତେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଅଛି ସବୁ ଘରକୁ ଗଲେ ହିସାବ କରିବୁ ଆଗେ ସାଇନ୍ କଲୁ ନେ ସାଇନ୍ କରିନେ ଆରେ ସାଇନ୍ କରିନେ ସାଇନ୍ କରିବି କାହିଁକି ଆରେ ଜାମିନ ମିଳିବ ଘରକୁ ଯିବ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି দেখ তো জামিন মিলবাটা নিয়ে জরুরি ঘরে মৌসাঙ্গ দেওয়া বহুত সিরিয়াস বাপা হয়তো ভাল হেবেনি ସବୁବେଳେ ବାଉଳି ହେଇ ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୌସା ନଉଛି ଦେଖିବ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ସମ୍ପତ୍ତିକି ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ବସିଛି ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଦେଖିବୁ ଚାଲ ଗୌତମ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛୁ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ ଆରେ ମୁଁ ସିଏ ତୋ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମୌସାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇପାରିବି ସମ୍ପତ୍ତିକି ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକି ତୋ ଅଧିକାର ନେଇ ଶାସନ କରିପାରିବି ଶିକ୍ଷା ଦାବି କରୁଥିବା ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପୂରଣ କରିପାରିବି ଘର କଥା କହି ଅଧିକ ତମ ବିବ୍ରତ କରି ଦିଅନି ଗୌତମ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛୁ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ ଆରେ ମୁଁ ହୁଏତ ସବୁ ପାରିବି ହେଲେ ଇତି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ତୋ ଅଭାବକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପୂରଣ କରିପାରିବି ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେଇ ଅଭାବଟାକୁ ତୁ ବେଶୀ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଯାଉଛ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋ ଆଗରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ମୋ କଥା ଯେଉଁ କଥାଟା ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ ଆମେ କଥାଟା ତୋ ଆଗରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ତୋ ଅଭାବ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବି କ'ଣ ଏସବୁ କହିଯାଉଛି ବେ ତୋ ଆଗରେ କିଏ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଛି ନା ନା ଭାଇ ହେଇକି ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବାଜ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କଣ୍ଠଦାନ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ତମେ କହିଦିଅ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନ ପାରିବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପେଲି ଦେବେ ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମୋତେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ନା ପାପ କଥା କହିପାରିବିନି ନା ନା ଆପଣ ଘର କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ସେଟା ପାରିବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଆପଣ ରହିଲେ କିଏ ହେଲେ ରେ
घर दायित्व आपण गौतम बाबूଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଗୌତମ ବାବୁ ରୀତିମତ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଏ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ନେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲ ଧରି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଧନୀ ଧନୀ ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ ଉଷୁମ ପାଇଲା ତରଳିଲା ଆଉ କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଗୌତମ ବାବୁଙ୍କର ଇତିମାଟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବିରାଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଘର ଘର ସଡ଼ୁ ଭାଇ ମୋର ଇଆଡ଼େ ମାତିଲେ ଶାଳି ରତ୍ନ ମୋର ସାରା ରାଗିକିରି ନିଆବା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କହିଲ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭଉଣୀ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଭଉଣୀ ସଂସାର ନିଆଁଟା ବଡ଼ କଥା ନା ଶାଳି ସଂସାର ନିଆଁଟା ବଡ଼ କଥା ଏ ଘରେ ନିଆ ହେଲା ବୋଲି ସାର୍ କୋଉଟା ମୁଣ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିବେ ନା କ'ଣ ସାର୍ ଚାଲିଗଲେ ନା ସାରା ବାରରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୁଷ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମିଛ ଛଡ଼ା କେବେ ବି ସତ କେବେ ମିଛ କହିନା এই সিদ্ধার্থ তুই এইମାନଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ଏମିତି କହୁଥିଲୁ ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଛି ସତ ମିଛ ବିଚାର କରିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ এই সিদ্ধার্থ ভাই ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛି ତୁ ମୋର କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ଆଗରେ ମଣିଷ ଛିଡ଼ା ହନ୍ତି ଆଁ ତୋର ପଶୁ ଇମୋସନ ହେଇକି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଲାଗିଯାଉଛି ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ଟାଣି ନେଉଛି ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ମୁଁ ସିନା ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯୋଉ କୁତୁରୁ କୁତୁରୁ ଫୁତୁରୁ ପୁତୁରୁ ହଉଛି ଭଗବାନ କାନରୁ ପୋକ ଗଳି ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ତୋରି ଆଗରେ ଭାଉଜକୁ ମୋତେ ଏମାନେ ସବୁ ଏମିତି କହିଯାଉଛନ୍ତି ତୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ ଥରେ କହିଦେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥରେ କହିଦେ ତୋ ମିଛ ଏସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଥରେ କହିଦେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତି ମୋ ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚୋରା ପ୍ରେମ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଦେଖି ଶୁଣିକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବିଚାରା ସ୍ୱାମୀଟି ପଇଠାଇ ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଐଠା ପତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ କଥାଟା ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଐଠା ପତ୍ର ଏମିତି କହିଗଲେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ସମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଲନି ଚୁପଚାପ ଫେର ଶୁଣି ନେଲ ନା ଶୁଣି ନେଲ ତମେ ଇତି ମୋ ଘରର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛ ଆଉ ଗୌତମ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତୁ ବି ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛୁ ସବୁ ପରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୋର ସଜେସନ ତମ ଦି ଜଣ খুব শীঘ্র বাহা হয়ে যাও আরে বিশ্বাস কর এইটা মো ওঠর কথা নুহে এইটা মো মন ভিতরর কথা এইটা মো হৃদয়ের কথা বিশ্বাস কর अरे मु टिके भी आपत्ति करिविनी इति ए दुनियार सबु झियो को भली तमे भी गोटे झियो तमर देह अछि मन अछि इच्छा भी अछि स्वामी जेतबेले से सब मु तुमु देई पारिलिनी तमे औ सब पड़ी रहबो काहे तेणु तेणु मुझे तुमको दिज कहूँ तुम दिज
खूब शीघ्र मैरिज करी जाओ। I wish a happy conjugal life of you. I wish a happy conjugal life of you in future. अरे विश्वास करो एटा मो हृदय भीतर कथा। इति तमे गौतम सहित सुखरे संसार कर भलरे रुह एटा मोर शुभ कामना। सिद्धार्थ यही सिद्धार्थ अरे एते वर्षर संपर्क को तू भूल बुझिलु मते भूल बुझिलु मोर आपत्ति नाही रे हेले इति भाउज को विश्वास करिवो एक तम चिंता भी करि पारुनी ए भाउज तम चुपचाप ठिया हिच कोन पचार तक काहे कि से तुमको संदेह करछि कोन भाई से मते संदेह करछि पचार तक से काहे तमे मो स्वामी को कैफत मागी पारिबनी मागीबी ना तमे मागी पारिबनी मो कैफत मागीबी मो कैफत मागीबी गौतम रियली मु भूली जाइथिली रे एबे इति ऊपर मो अपेक्षा तोर बेसी अधिकार। रियली आई एम सॉरी मते क्षमा कर दबु। हां ए गौतम तो आगे मु इति केतेटा प्रश्न पचारिबी तू हाँ कहले पचारिबी नाही कहले रह जीबी कोन पचारिबी से कहीं नहीं करिवे जा पचारे अछि पचारो। इति तमे गौतम को भल पाउच ताको बाहा होबा को चाहूच एई कथाटा मते न कही एमती अन्य मानक मुहरे प्रचार करिवाटा तम कोन ठीक है जी। अरे मत कहते तो बाघरटा मु इमिडिएटली कर दी था एते लज्जा बदनाम अपमान ए सब सुनिबा पड़ न था। ए गौतम तू मो पे रागी जाऊ कि हां ए गौतम अरे अतीत तो पाखे एमती मु केते भूल करिछि ए भाई तू रागी गले मते भारी कष्ट रे तू तो हाथ जोड़ुଛୁ रे जेते शीघ्र पारुछु इटा को ग्रहण कर नहले विचारटा बदनाम रे भासी जिबे लोक मानको टाहिटा पर रे विचारटा बाहर को बाहरी पारिबनी तमे साइन करिवनी ना बाहर को चली गले ए जेल रो दुख अपेक्षा बाहर रो दुखटा मो पई बेसी हे जियो। बाहर रो एते सब लज्जा बदनाम अपमान ए सब हजम खरा वाली शक्ति मो पाखरे आ काहे बरं तुम ईश्वर को डाक ए जेल भीतर थाई मते जमती फांसी ऑर्डर हो जाऊ। भाउज चुपचाप ठिया कहीं सिद्धार्थ कौन कहीगला कि शुणी पार्लनि
मत मैरेज करिवो मो सहित संसार करिवो केवल एक कथा सुनिबा पई हम दुई जन के भीतर गोटे अप्रियता सृष्टि करिबा पई तमे एमती गोटे सिचुएशन क्रिएट कलो सिचुएशन क्रिएट कले तमे स्त्री ही समय की कोटे ठीक कोटे भूल कोटे सत कोटे मिछ एतके बुझाई दे परलोनी दोषी की भली चुपचाप नीरवरे ठिया आइ गलो पुरुष जातिटा भारी सन्देह भूल रे हो कि बा ठीक रे हो कौन से नारी प्रति थोड़े सन्देह आसीगले जीवन से कहा को विश्वास करी पारे ना पुराणर सीता सन्देह रामक मनुर सन्देह दूर हवा पाई अग्नि परीक्षा देइथिले सत हेले सन्देह रामक मनुर को सन्देह दूर करी पारिथिले भाउज से राम सीता को विश्वास करथिले कि न करथिले से कथा मु कहि परिबिनी हेले ए राम ए हतभागा सुग्रीव को आउ केबे भी विश्वास करिवोनी आउ केबे भी बंधुता रखिवोनी सन्देह रामक मनुर सन्देह दूर हवा पाई सीता पाताल को चली जाइथिले सत मु तुम कथा दउची तुम दुई जन को बंधुता फेरेनिया पाई दरकार पड़ले ए सीता पाताल को चली जीवो पाताल को चली जीवो को तुम उद्देश्य मुझे बुझी पारनी को कथा बोल कौन में सत मिछ कथा कहि सीधा तो सोसा निया लगे देलो कौन में गौतम मुंडा पे एते बड़ बदम बधन अधिक और जोटा सत मु सहीटा कहिची मो साली चाहि देबो सला मन खर्च करिवो मो सोड भाई लुचि छपि आ का सर चोरारे प्रेम करिवो ये कथा मु जो बर्दाश्त करि परिबिनी तमे जाको आउ गोटे बोली कहूच से तुम भौणी आ मते फांकी देगी निज इच्छारे बाही गला ताको सहीची ए तार जो कर्म ता नाटा को मोला तोलू काटी देछि मोरू सहीटा तम सान भणी कर्म कला बोली तमे ताको मोल्ला तळु काटी देलो तमे बाघर परे बेला से जो खराब संप रखिछ हम फांकी दे परिबो माउजो मु तम सफा सफा कहि दउची एनी कि तमरे ए घर को आसिया दरकार नै तमे मना कर देले कोन म नो आसी रहि छी मु अलगत आसी मु मना खच माने तमे ए घर को आसीबनी ना जा तम ननंद माने मो साली संग नटर पटर हेले तम खराब लागुची भाई ना तो अनेक दिन हेले चली गले तमे बहुत कष्ट रे चलुछ तम संग नटर पटर हेले केम देबो तमे एमित कोन कहूछ मु तम भाउज आ भाउज नो आ सोळा भाउज संग रे एमती कारबार चले ना आस ना हां ना हां रे साना छोड़ू हिंग बड़ छोड़ू हाथ उठेलु तो गुमर कथा खुल दे तो अवस्था कोन चिंता कर तू आज जहाँ किसी कही पारू मु तो छाड़बी जहाँ पाई तो रक्त रे निया लगी तो गुमर कथा खोली देले तो अवस्था कौन चिंता कर पार चापी जा मु जहाँ कहबी सुना पिलाटी पर सब कथा को मानिबू मु एबे ही बुझी पानी कोन हेची कोन हेची कौन बापा आसले भल बापा एक कथा शुण बापा मु ये घर भर पशि आसला बेलू हाँ
ଗୌତମ ବାବୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ମିଛ କଥା କହୁଛ? ମିଛ କଥା। ଗୌତମ ବାବୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ନାଜ କଥା କେମିତି କହିବି ଅସନ୍ତତ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲ। ସତ କଥା ମାନି ଯାଅ, ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ। କି ଅଲଗା ଭାଉଜ ତମେ ଟିକେ ନିରବ ରୁହ। ଗୌତମ ବାବୁ ତମେ ସତ କଥା କହିବ ନା ଇଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦେବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି ଘର ଭିତରୁ ପଶିଗଲି, ମୁଁ ଦେଖି ତ କହିଲି ଆଉ ଭାଉଜ କହିଲା ମାର। ଟୋକା ତ ଗରମ ମୁଡରେ ଥିଲା, ନାଦି ଦେଇଗଲା ନାଦି ଦେଇଗଲା ଖାଲି ନାଦି ଦେଇଗଲା। ଭାଉଜ ତମେ ଶେଷରେ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ବସିଥିଲ, ଆଉ ତମେ ବି ବେଳା ଗୌତମ ବାବୁ ଏମିତି କହିବା ମୋ ମତରେ ଠିକ ନୁହଁ। ଯେତେ ଯାହେଲେ ବି ସେ ପୁରୁଷ ପୁଅ, ଷଣ୍ଢକୁ ଭୋକ ହଉଛି, ପାଚିଲା ଧାନ କିଆ ଯଦି ଯାଚି ଗୁଞ୍ଜି ତା ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଦି ଚାରି କଳ ଖାଇବ ନା। ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ଷଣ୍ଢକୁ ଦୋଷ ଦାନି? ତମେ ମୋ ଭାଉଜ ହେଇ ବେଳା କଥାଟେ ଶୁଣ ବେଳା ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ। ଏ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ନନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଖାଇଛୁ, ଶେଷରେ ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲୁଣି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ତାକୁ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ଅଛି। ବୋହୁ ମୁଁ ଇଏ କଣ ଶୁଣୁଛି? ଗୌତମ ତମେ ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କେବେ ତମକୁ ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ବୁଝି ନେଇଥିଲି ତମେ ହଉଛ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ। ଯୋଉଟା ସତ କଥା ସେଇଟା କହିଲି। ଗୌତମ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ କଣ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ବାପା? ଆରେ ମା ମୁଁ ଅନ୍ଧଟା, କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଯାହା ଖାଲି ଶୁଣୁଛି। ସାତ କଥାରେ ସତୀ ଭୁଲେ। ଆଶାରେ ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା ସତ, ମୁଁ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ଜମା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଭାଉଜ ଜୋର କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, একথা জানিবা পরে মোর কোন করিবা উচিত সে কথাটা তুমি কুহ। আর কোন আর করিবে, ঘর ভিতর ঘটনাটা মাড়ি যে কেঁকি চলিଯିবে না। আর ভাউজ ঘর ছাড়ি পড়িবে না তু গৌতম বাবু ঘর ছাড়ি পড়িবু? এ ঘটনা পরে মু নিষ্পত্তি নেই সারিছি, মো স্বামী কি নেই মু এ ঘর ছাড়ি চালি যাবি। এই বেলা তম ভাই না চালি যাওয়া পরে গৌতম পাই এ ঘর চলুছি, আমি সমস্ত বঞ্চুছি। মু মো কথা ভাবুনি বাপাଙ୍କ অবস্থা কোন হব চিন্তা বি করি পারুনি। হ্যাঁ মু এ ঘরে রহিবি আর তু মো খাইবা পতরে ভাগ বসাইবু। ইয়ে বি এক দফা জনক পাই খাইয়া বড়া হয়েছে, তাকে দুই জন খাইলে তা পেট পুরিব না তো পেট পুরিব? তথাপি ঘর ভিতর ঘটনাটা মাড়ি যে কেঁকি চলিଯିବ না। বাপা তুমি হলে এ ঘরের মুরবী, তুমি যাহা নিষ্পত্তি নেব মু মানি নেবি। তুমি কুহ এ পরিস্থিতিরে মোর এ ঘর রহিবা উচিত না নাহি? ହଁ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଘରର ପୁରୁଣା ଶାଳୁଆ ଖୁମ୍ବ, ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ। ଯଦି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବ ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛି, ଆଜିଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବା। ବାପା ଏଠି କିଏ କାଉଠି ଭିନ୍ନ ହବ? ବେଳା ଗୌତମ ଅଲଗା ରହିବେ, ତାକୁ ଆସ। ଆଉ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଅଲଗା ରହିବା। ଗୌତମ ମୋଠୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ଭିକ ମାଗି ଚଳିବା। ଆସୁନ, ମୁଁ ଏତେଟା ଅବିବେକୀ ନୁହଁ। ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ବି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ପ୍ରତି ମାସ ଦରମା ଟଙ୍କାରୁ ସେ ତମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। କଣ ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନ? 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। ବାପା ବାପା लो ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା ପରେ କେମିତି ଚଳିବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛ କି? ତମ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ କଣ ମରିଗଲାଣି? ତମ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି ନା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି? କିନ୍ତୁ
କଥାରେ ବି ନେଇଗଲେ ଚଳିବନି। ଆଉ କଣ ହବ? ଏ ଘର ମଝିରେ ପାଚାରୀ ଉଠିବ, ପାଚାରୀ। ଘର ମଝିରେ ପାଚାରୀ କାହିଁକି ଉଠିବ? ତମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବନି କି ସିଏ ଆଉ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବେନି। ତମେ ଦି ଜଣ କଥା ହବ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ହଁ ଯଦି ଫାଇନାଲ ହଉଛି ଭଲ କରି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଉ। ଏ ଦି ଜଣ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଗପ ସପ ହେବେ, ବେଳା ଦେଖିକି ସନ୍ଦେହ କରିବ। ମୋ ମତରେ ଘର ମଝିରେ ପାଚିରି ଉଠେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ନାଇଁ ବାପା, ଏ ଘର ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆରେ ଭିନ୍ନ ହବାଟା ଯଦି ଶେଷ କଥା, ତାହେଲେ ଏ ଘର ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବନି କାହିଁକି? ପାଚାରୀ ଉଠିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ। ନା, ଏ ଘର ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବ। ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧ ସେ ପାଚେରୀ ନିଜେ ଉଠେଇବ। ଏ ଘର ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବ। ଭାଉଜ ଆଖିର ସପନ ହେଲା ଆଖିର କର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିକିତିରେ ହୁଏ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧା
मझे पाचेरी उठी सारी एणिकी मु तुमको देखी पारि कि तमें मत देखी पारबनी भी तुम सहित कथा हेबिनी मत गोटे कथा कह कहीं तुम मन एत बड़ मिछ कथा कहल कहीं तुम मन एत बड़ मुंडे पद्मावर बोझ रजिदेल कहीं तुम सत कथा कहल भाउज भाउज गाँ दांडे पाती माଙ୍କड़ नाच देखिछ बिचरा पाती माଙ୍କड़टा राजा हुए मंत्री हुए रामचंद्र हे बाड़ीबद्ध भी करे गाँ बहु साबी ही भगिया देड़ुसुर को लाज भी करे ये सब कौन से निज इच्छा रे करे माଙ୍କड़ नचाड़ी ताको जेमती नाच शिखे थाए बिचरा पाती माଙ୍କड़टा ठीक सेमती अभिनय करे सेमिते गौतमटा को एक अजଣା मनीष हाथ में पाती माଙ୍କड़ भली गोटे असहाय चरित्र हो जाइए ए बुद्धि विवेक शून्य घर जुए गौतम देवता को तुम जेते पारुच अभिशाप दियो बाबू जेते पारुच अभिशाप दियो जेते पारुच अभिशाप दियो हुए नहीं कोई हुए नहीं कोई हुए नहीं कोई हुए नहीं मन बोधा सब मनरे मरे जीवन भासुची मरी रहिले मन बोधा सब मनरे मरे जीवन भासुची मरी नईरे तेरे बापा नब तु ए गाँ गाँ बुली बुली अमृतांजन बिकी बिकी बापा तो मुंडे एत बुद्धि मु तो जानी नी रे ये हूँ मो सुपर कंप्यूटर ब्रेन कमाल आओ बापा तो मुंडटे हूँ गोटे बुद्धिर भेराइटी स्टोर हाँ शिक्षा को कैप्चर कर बाहलु तापर ता संपत्ति की मते बिक्री कर दल तापर जाय छाड़िलो आओ ये मौसा कौन हला माल गए माल मद माल माल टंका टाका 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 माने तुम बंगाली डर जाऊ पाटिन पावर द अरे बापा एक काम तो सैला ले से काम शिखा आज ये घर जा कथा तो आज जीवन भावियार कौन अच्छा नब शिक्षा को लगे केते झील को तू पार उतार कलु शिखार नंबर इज सिंपलीफाइड या पूर्व मु पांच पांचटा झील को लव करी मैरेज करी बापार संपत्ति को बिक्री करी मु किक आउट कर दे नबरे तो बापा गोटे हाइब्रिड छुआ मार्केट को छाड़ी दे नहीं शिक्षा आज जीव शिखा आज ये घर जीव मुझे छिड़ा देखी किमें जीव तमें खाली एडी छिड़ा है देखो शिखा आज घर केमी जाऊँ शिखा माय डार्लिंग शिखा राणी मोर आसी गलेणी शिखा राणी मोर आसी गलेणी शिखा राणी मोर तमे एडे भयंकर लोक रे नब या आमर सब कथा शुणी देछि कि रे भल होइछि शुणी देछि भल होइछि मते परिश्रम करी कथाटा कहबा को पड़िबो अन्यठंक भली एते शीघ्र घर छाडी मु जिबिनी जीबुन ना मु जिबिनी अनानी मला चमड़ारू ध्वनि बाहर कला वाला मु माने मु होछि तबलिस्ट बुझि पाइलु तते मु हाथे रे मारिबिनी गोइठा मारी मारी तो पानी पेट को फटे का कहलो तू जीबुन ना मु जिबिनी तू जीबुन ना मु जिबिनी ना मु जिबिनी जीबुन है तू जीबुन है बचावे ए मां वॉइस सुनछु केमि इको वॉइस से तो नियम करती माँ तो हाथ में मारे नहीं गोईठा मारी मारी तो पानी पेट को फटे दब तू जीवन में पड़े जा माँ रहना चारि पिता घर देबू आउ अयोध्या को मन न करू राम राम जय नवीन सुंदर श्याम जय माँ जदि कौटे आश्रा न पाइबू मो घर को चली आसबू मौसा क्या दब तू मत मुझे कहीं तो मौसी बाहर ना कौन आईडी जदि आश्रा न पाइबू जीवु खोजबू जब न पाइलु मो घर को चली आसबू मोर स्त्री नाई माँ मो बड़ हईराण हरकत हो नबरे
ନବ ବାପା ଗଲି ଯାଉନୁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ହଁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବୁନି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବୁନି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି ମୋ ପ୍ରଫେସନଟା କ'ଣ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନା ମାନେ ମୋ ପ୍ରଫେସନଟା ହେଉଛି କୋଉଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି ତା ଟିକନିକ ଖବର ରଖିବା ଆପଣ ମୁସଲିମ ହେଇ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁସଲିମ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଥା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର କଥା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏ ଅବ୍ଦୁଲ ୱାହିଦ ନିଜେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କହିବାର କଥା ତମକୁ ଚାଇନା ଖାଡ଼େଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତମକୁ ତମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ ମାନେ ତମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ବେକାର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଚୁରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ଦେଶର କ୍ଷତି କରିବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଛି ହେଲେ ହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ମୁଁ ଆଦୌ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରୁନି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୋର କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଘରର ପୁଅ ଘର ବଡ଼ାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ନା ଜୀବନ ଭରେ ଗୋପନ କରି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଖାଡ଼େଙ୍ଗା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ସେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବି ସିଓର ଅଫ୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତମ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ ହେଲେ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ତଥାପି ତମକୁ ତମ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ ତମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯେ କେତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ କଥା ତମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ତମକୁ ହିମ୍ମତ ପାଇ ଶିକାଦ ସମ୍ପର୍କ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ନବଗୁଞ୍ଜର ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ନବଗୁଞ୍ଜର ସମ୍ବିତ କଥାଟା ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ସେ କଥା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏଇ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବ ଚାଇନାବୁ ହଁ ତମେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ରେ କ'ଣ କହିବୁ ସାର୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁନ ଏଠି ଥଙ୍ଗେଇ ମଙ୍ଗେଇ କାହିଁ ହଉଛୁ କହ ମୁଁ ଆଉ ଏ କାମ କରିବିନି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମୋ ବାପା ଜଣେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ଏତେ ସବୁ ଥାଇ ଏମିତି ବ୍ଲକ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ମୋତେ ଏଥର ଆପଣ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତମର ଏଠୁ ଛୁଟି ନାହିଁ କିରେ ବାପା ଏ ପୋଖରୀକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁଠଟା ଦେଖିନ କିରି ଦେଖିଲୁ ପୋଖରୀକି ଯିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଫେରିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ମୋଟାମୋଟି କଥା ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ତମେ ଆମ ବିଜନେସର ସବୁ ସିକ୍ରେସି ଜାଣିସାରିଛ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି କହିବିନି ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ମୋର କ'ଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମୁଁ କ'ଣଟା କରିପାରିବୁ କେବଳ ସେଇଟା ଦେଖିନିଅ କଣ୍ଟଦନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ये फोटो तुम्हें फॉरेन एजेंट मान का हाथ गिफ्ट केस रिसीव करू थर फोटो ये फोटो क्या उठेছি करी कराउ थाए मुही मो बिनु अन्न गति नाही आमरी लोक फोटो उठेछंती ये फोटो पुलिस पाखरे पहुंचबो माने तुम्हें अरेस्ट हबो तापर तू फांसी खुंटारे झुलिबो माने तो माने आपण माने मते ब्लैकमेलिंग करछंती ସମ୍ବିତ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଅ ସମ୍ବିତ ଏମାନେ ତମର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି ଆରେ ତମେ ଏଇ ଲୋକ ଭୟ କରୁଛ ତମେ ଏକଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁନ ଯେ ଏମାନେ ତମକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ୀ ଚୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛ ତ ଅନେକ ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ତମେ ଯାଅ ସମ୍ବିତ ଏମାନେ ତମକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେବି
अरे जाओ तमे जाओ। आज्ञा से पानी होगला कौन दौड़ा से दौड़ी पड़गला तोर कौन गला कौन फटोटा नहीं पड़गला मोर कौन गला से तू वार्ड मेंबर हो माने फोटोटा नहीं गला सीना हाँ नेगेटिव हाँ मो पाखे अच्छी आई कला तुम जो आसिल सब तो आम मातृभाषा कहल आ मझे जो विदेशी भाषा पद कहल कौन कौन कहले एक्सपोज एक्सपोज करदब ये कथार अर्थ तमे चोरा बंधुक कारबार करूच नक्सल मान को चोरा बंधुक सप्लाई करूच सुपर किलर माने तम पाखरु बंधुक किणुचंती तमे देशर शत्रु ए समाजर शत्रु तमे गोटे देशद्रोही आउ छाड़ी गल ना जातिद्रोही बेईमान एगुरा सब छाड़ी गल आज्ञा डाहुक ये कौन आमर सब कथा शुणी रही कौन कथबार्ता जना पड़ुआ आम कौन करवा कंठधन आज्ञा ये आमर सब भितरी कथा जानी जाइए एक कथा पुलिस जानिले आमको अरेस्ट करिवो अधिक दिन बंची रहिले आम पाई विपद तेणु एबे आमे आपन जदि कहिबे ताले काम बढ़ेई दवा माने यस मो स्त्री कला को आम आज मारदवा माने कंठधन आज्ञा जाओ मो जंत्रपति नहीं आसो जाओ नहीं नहीं सुनो कलावती तमें मोर स्त्री मु तुम स्वामी मो चरित्र कौन तुम जान तुमको अनेक कष्ट दे तुम आगे गोड़े गोड़े तुम सान भौणी को प्रेम कर तुम्हें प्रतिवाद कर मारिक तुमको मेडिकल पठेली तो तुम्हें मत क्षमा कर एबे किंतु मु तुमको मार दे दया करे तने मते क्षमा कर दबो तमे कर मते ठट्टा करूछ ये ठट्टा करू नहीं सत कथा कहूची एबे मु तते गोटे घरे पुरई देबी तापर किरोसिन ढाली निया लगई देबी तापर मु समस्त गोटी गोटी करी कहबी घरे मोर गैस सरी गला कला मोर स्टोव लगई चा करथला टाकी फाटी गला ता देहर निया लागी नहीं सुनो मत एमती भाव में पोड़ी मार मुझे किसी कहबिनी किसी अलाई तू कम जंतु नुहल तते मु छाड़ी देबी ए नुआ ऑफिसर आगे सब कथा कहि दो से तो अनै की बोइ जदी विश्वास करो मु कहा दादा हाथ मारी तते पोड़ी की मारी अलाई तो संगर में एत वर्ष घर संसार कली तते मु हाडे हाडे चिन्हिची तू पक्का गुंठिया कंठधन आज्ञा बांध बे आज्ञा आज्ञा ये दौड़ची दौड़ची कौन तू बांधिनु नाइ करा दौड़ी काई की वार्ड मेंबर होइछ रे कौन कौन पूरा मोर गुटा ना माइक ले मु माइ पिता हां ओए कहबिनी बांध किसी कहबिनी मते छाड़ी बांध हाथ जोड़ुछु मते छाड़ी ना ना मोर हम गोड़ धरछि हम आउथरे बाहु किसी कहबिनी मते बंचे रखी विश्वास करो ना कहबिनी छाड़ी दियो मते छाड़ी तू मते नहीं छाड़ी मारी काटी सकला मारी दे मारी की ओटाई भुजी रे ओटाई भुजी रे से कर पार्टी करछि पार्टी कर
ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରୁ ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ଘର ଭିତରୁ ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି ମାରିକି ନିଆଁ ଲଗେଇବି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଡର ଲାଗିଲା ଡର ଲାଗିଲା ସେ ଘର ଭିତରୁ ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବି ହେଲା। ଭିତର କାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି? କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ମୋ ସଂସାର ମୋ ସଂସାର ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଳା ଧରିବା ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ? ତମେ ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକି? ତମେ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯୋଉଠି ଜୀବନ ମରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଠି ଛୁଇଁବା ନ ଛୁଇଁବା ପ୍ରଶ୍ନ এটা জমা ওড়িয়া শিখুনি মোর সাথে কোন সংসার সবুঠ হইলানি কোন কই শুনিব মতে হিন্দি কই এসে খন্ডি খন্ডি করে কইছুন মেরা স্ত্রী কলা को जानता हमारे बेरे ताको मु कहले टिके चा करिया वो फटाफट रुसई घर को पसा खोला और चिपा मैग्नेट चिपा खटखट हुआ लेकिन नहीं जला क्योंकि वो गैस था नहीं ना। फिर 1 लीटर किरोसिन आना स्टोव में पुराया पंप दिया किरोसिन बाहरने के बाद में दिया सिली मार के निया लगा जला। लेकिन क्या होगा ददरा टांकी था ना फटा जड़ा पोड़ा मां रामचंडी चांडालटा दिन मर जाए आ जदि बंची गला ये बाना एथर मोला रे। रामचंडी तू एका भर मां रामचंडी लो मां रामचंडी मर जाए रामचंडी उद्धार कर मां रामचंडी। पैसू हेला केमिति गौतम तमे बेला को भूल बुझीबनी सबू पाई दाई ये कलावती ए मन तोठारे थिब तो मन मोठारे थिब नित्य वृंदावन निकुंज कानने निश्चय भेटा भेटी हब सजनी दिने जुगल लीला भांगिब ए जन्मरे जे स्वामी स्त्री गत जन्मरे भी से थिले स्वामी स्त्री आउ आसंता जन्मरे भी से हेबे स्वामी स्त्री आसंता जन्मरे तमे मो स्वामी हब बोइना रहिला आउ सेइथि पाई मु तुमको क्षमा करि दउछि बजाओ 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 ना बजा बजाओ ना बजा 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 मरिगला ना कौन मरिगला कि छोड़ो मुझे छोड़ो आपण मत माइले कहीं कौन मारा मैंने कहाँ से मारा पेट को भूसा पिठी को नादा मुझे माफ कर दीजिए कलाटा मो हाथ राखी बंधन करी मचे भाईजान कर देथिला तो ए अब्दुल आईद भितर कलार भाई दीपक द्विवेदी हठात बाहरी आसिला मैं एक्साइटेड हो पड़ली माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए
ବାକି ପଇସା ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଟୋକାଟା କାଇଦା ପାଇଛି ବେକଟାକୁ ଧୋଇଲା ତ ମାଇଲା 2 ଫୁଟରୁ ମାଇଲା ଆଉ ପେଟ ଆଡ଼ୁ ମାଇଲା ହେଟା ପିଠିକି ମାଇଲା ଫକରି କରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ତା ଧରମ ଭାଇଟା ମାରି ମାରି ମୋତେ ନାକେଦମ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ଯଦି ତା ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ କାମ ତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ସରୁ ଭାଇ ଯାହାହେଲେ ବି କଥାଟା ଥାନାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଏଠି ଶବ ଜଗିଥାଅ ମୁଁ କାଲି ଥାନାକୁ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି ଯିବି मते लगुचे मर्डर केस पाई चाइना खड़गा ही दायी भाई तमे एठी संबित काहे संबित तुम पाखर छन जानची संबित मो पर पड़े से घर भीतर लुचिक रहिछु ना संबित तुम पाखर छंती मो से घर भीतर बसे खोजिबी तमे से घर भीतर जाई परिबनी मो से घर भीतर जेबी जाई परिबनी जिप ठे हो मो ए घर बड़ बहु मते न पचर कोन भीतर चली आउछ अब एबे मैं पचारछु मो घर भीतर जेबी मना कले जाओ एठू खट तल से टका लुचि जाऊ तो मना कले तुमको मु जेबी ना भाई मो मुंडो गरम करन चल जाओ भले को जाओ तू भाई देख गोटे परिवार रक्त तो मुंड गरम हेले मो मुंड गरम हेजो भाई एनु करी मते बाट छाड़ी दे कहले धरी जिले तुम छाड़ी नहीं रक्त पीजीबी भाई तुम को बापा मुझे लो चिन्हिछि भल भाବରେ चिन्हिछि से मते भल भाବରେ चिन्हिछि हाय मु तते जमा चिन्हि नै बेकरिया कथा चाइना खणगा श्रीपति हाबिलदार को चिन्हिनु मां तुम भाईर चोरा व्यवसाय को मु थर धरा पकई देथिली ये मते 30,000 टका लाच चाची थिला मु सुनि नथिली दिने मु छुट्टी रे घरे थाए ये लोकटा गुंडा पठई मारा मारी मते पंगु कर देछि आज पाई जवान नहीं बापा नहीं तू जानि बा यार पाई सिद्धार्थ तो भूल बुझिछि यार पाई मु पंगु होई जाइछि बापा हेले बा तोर जो क्षति करछि मोर जो क्षति करछि मु ताको भूल नि केमिति भूली जा हबो बापा जेते जाहले भी से पुरा घर भाई कुणिया मो भाई कुकुर मो कामला बोले आमे कोने कुकुर कामड़िया कहला मो कुकुर अबे तू कुकुर कुकुर बुला कुकुर तू चल दे भाई बापा तुमको मोर आनो चले जाओ ना कहीं केठो एते सहज रे पळेबी अबे नगरे तू मरिबू मो बहु केवल राण पकई देला जाओ बापा चल ता नहले तो तंटी कोना करी मु रक्त पी जाई थाती ए पळई जा जदि आउ किछि दिन बचिबा को चाहू ताले पळई जा जाओ बापा भी तू पळई जा बे अच्छा मर जाए तो बोले मैं जानती मरने को बंची जाओ तू आज भी एमती कहूँ कोई पूरा जाओ आज भी ये जो शनिवार दिन आसबि कहीं ये जगह पर नाली पताका उड़ी आसुची आसंता शनिवार दिन देखा हबो कौन कांथ भांगुला ढोल बजौछुआ अरे थोड़ा मजूर ले शत्रु ना सफा कर दियो ओ न बाबू मो सकाळु 21 जन लोक पठेइथिली मो लोक जमी घर पर चढ़ी घर भांगा बसले भाउज कौन गंडगोल करता कौन कहला से कहला आज घर भांग पनिकी कोची आनीदेवी मास गले आ किछ असुविधा होने भांगा ए भाई माने पळे आसो ए भाई माने पळे आसो त घर लोक आसलेनी भाई भांगा मु जगा हाई कहूची पळे आसो भाई जगा पळे आसो के कोन करे मु देखि पळे आसो चपरा কথা मान न पळे आसो एरे जगा पळे जाउछ कोन रे मु समान को बाध्य करी घर ऊपर उल्हेई देइछि अबे कंठधन खुंटिया तू ए घर डेकलिछु
ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଣି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମ ଘରକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହରାମି ଚନ୍ଦା କଥା ବୁଝିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଏଇ ତୁ ଏ ଘର ଦେଖିଛୁ? ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ କିଣିଛି ଦଖଲ ନେବାକୁ ଆସିଛି ତୁ କ'ଣ ଦଖଲ ନେଇଛୁ ନାଇଁ? କ'ଣ ଦଖଲ ନେଇଛୁ ନାଇଁ? ଦଖଲ ନେଇଛୁ ନାଇଁ? ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛି ଆଜି ଦଖଲ ନେବି ତାପରେ ଯିବି। କ'ଣ କରିବୁ? ଦଖଲ ନେବି। ଦଖଲ ନେବୁ? ଦଖଲ ନେବୁ ନାଇଁ? ଭାଗରୁ ଭାଗ କିଣିଛି ଆଜି ଦଖଲ ନେବି ତାପରେ ଯିବି। জীবন নেই পয়সা পুছি, জীবন নেই পয়সা পুছি। তু কড়া মো শিখা ঘরু বাহার করিছু? দেখুন সেটা আমার স্বামী স্ত্রী ভিতর কথা, আপনার তাদের ইন্টারফেয়ার করুন প্লিজ। আগুরু এমতি কেতে ঝিঙ্ক জীবনকে বরবাদ করিছু? আগুরু এমতি কেতে ঝিঙ্ক জীবনকে বরবাদ করিছু? আপনার কোন সেমিতি ব্যবহার করছেন মতে? আপনার ভেবি প্রেস্টিজ সହିତ কଥାবাର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ওড়িয়া প্রেস্টিজ সହିତ প্রেস্টিজ সହିତ প্রেস্টিজ 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 ওড়িয়া প্রেস্টিজ প্রেস্টিজ সହିତ কথা করিবি নাই? এইটা মো শিখা ঘরু বাহার করি। ନାଇଁ ସମିତ ରୁହ। ଲ ବାବୁ ସମିତ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଉଜ ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ? ମୁଁ କଣ ତା ମନରେ ଧରିଛି? ହେଲେ ଏଥର ଦି ଜଣ ମନ ମାରି ଚଳିବ ନା? ନାଇଁ ଯାଅ। ভাউজ ମୁଁ ଏବେ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲିଲି। ତମେ ସିନା କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛ, ହେଲେ ମତେ ତ ପଚାରିଲନି ମୁଁ କାହିଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉନି? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ବିନା କାରଣରେ ଭାଇ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିବ ଭାଉଜ, ଇଏ ସମ୍ବିତ ଫେରି ଆସିଛି ମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସମ୍ବିତ ନା এইটা কেবে ବି সম্ভব ନୁହଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୌତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି, ତମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଏ ଲୋକମାନେ ମତେ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନେ ହସିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଖେଳିବେ, ଯିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚାରିଙ୍ଗା ଭାଇ ବାହା ହେଉଛି। ଏଇ ତୋର ଯାହାକୁ ଭୟ ଦେଲା ସେ ତ ମଲା। ଆଉ ମୋତେ ବାହା ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତମ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବି ତମ ଅପାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଛ। ଆଉ ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାମାନେ ତମେ ତମେ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଛ। ତମ ଅପାକୁ ଏଇ ଲୋକଟା ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଛି। ଭାଇନା ଶାଳୀ ଭିଣେଇର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତମ ସହିତ ମୋର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଫଟୋ ରଖି ଜୀବନ ସାରା ତମ ମତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗେ ନଚେଇ ଆସିଛ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଶେଷରେ ମୋ ଅପାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବ ସେପଟେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହଉ ହଉ ଗୌତମ ବାବୁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଇଛି। କଥାଟା କ'ଣ ଦେଖିଲା ବେଳେ କହିଦେଲ? ବେଳା ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ଛାଟି ଫାଟି ହେଉଥିଲେ, ଏମିତି ଛାଟି ହେଉନି। ଏଇ ଶୁଣ, ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରି ମୁଁ ତୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହା ମାମू माई दी पुरानी चिंता नहीं दक नहीं। खाएंगे पिएंगे रहेंगे सोएंगे यस करेंगे और क्या? बेला मते डिवोर्स करिवो कि न करिवो सीटा अलग कथा, किंतु बेलार अनिच्छा सत्वे आपण ताको मैरिज करि परिबेनी। मु ताको मैरिज करी मैरिज करी कौन है जी घर मझे पाचेरी उठिथिले भी पार्टी कोन सुनी हम एपट को आसिया को बाध्य हेलु। कौन है कौन हां कौन है नहीं कथा कोन कि भाईना कहउचंती बेला मते डिवोर्स करिवो से बेला को मैरिज करिवे। ए गुडा कोन सब सत्य कथा भाउज बापा कहि दे मु दंडवत हो। बापा
एमती गोटे सांघातिक क्रिटिकाल निष्पत्ति मुझे कहीं नेली आप मोटे जाना दिन माने ये गौतम देवता टिके सांघातिक लोक आप मोटे जाना दिन ओ गौतम तमें सत कथा कह ना ये घर लोग गाँव में सत कथा कह सत कथा मो जीवन से गोटे भूल पाई मुझे अनेक सही सारे अनेक प्रायश्चित कर सारे रेजल्ट जहाँ भी हो कहीं सत कथा आप कही दिंतु सत कथा कौन है संभाली पार तो आम दीपू नना हाँ चिड़ुल पुणी अनुज आम दीपू नना को हाँ यही लोकटा मोर कर भाई मु सत कथा कहीदेली तुम एथर संभाल गौतम ये सब कौन सत कथा हाँ सत कथाटा हूँ अवस्था चक्र पड़ी मु दीपू नना को मर्डर कर तमे मते विध्वंस दे नै जा मो नना को तमे मारिछ हां मु मारिछि हेले काहे की मारिछि को परिस्थिति पड़ी मारिछि से कथा मु आपण मान को बुझेई परिबिनी हेले दीपू नना को मर्डर करी मु जो पाप करछि सेही पापर प्रायश्चित पई ए घर सब दायित्व मुंड उपर को नहीं मु ए घरे घर जोइया हे पड़ी रही केवल सेही पापर प्रायश्चित पई मो जीवनटा को बर्बाद कर देछि हे भगवान मु ये कोन सुनछि जे मो पुओ को मारिछि से पूरी मोरी जुआई है मोरी घरे रहउछि बाहर मो करू बाहर मो करू जे मो स्वामी की मार देछि तारे रोजगार टंकार मु चौछि बाहर जो मु को जे गौतम बाबू ए घरे रहिबे ये कथा कहबा आपण किए मु ए घर बड़ पुओ दीपक द्विवेदी तुमने समस्त आश्चर्य होते मुझे बची केमी से दिन पहाड़ तलू खसी पड़ा पर मो देहर सार्ट अलका जाइला जड़े भद्रलोक मत मेडिकल पहुँचे देते से फेरी आसी देखे तो गौतम मो बेड़ा को बाहाई सारी मनर बड़ सन्देह है प्रकृत सत कथा जानापी से दिन तुम लुचि लुचि बुलूची प्रथमे प्रकृत आसामी चिन्ह ए घटनार खलना कहते चाइना खरेंगा गौतम बाबू से दिन परिस्थिति पड़े हूँ गोटे भूल रास्ते पाद बढ़े मो पथरे लगे चाइना खरेंगा सिद्धार्थ सामंत जदि जेल रही था दायी हूँ चाइना खरेंगा मो भूल पड़ी मारी चाइना खरेंगा आपण मोनार खाली मिछ कथा कहू चाइना खरेंगा से दिन होटेल बसी मद पीला बेले तू मत कथा कहले माने माने मु होची तोर से बिजनेस पार्टनर अब्दुल वाहिद और दीपक द्विवेदी तोर से स्वीकार किया बेबी मो पाखरे टेप रिकॉर्डिंग ही रही और तो अपराध को अति सहज कोर्ट में प्रोड्यूस कर देबी तमे मनुष्य ना पशु किसी न जानी काई मते गाली दउछ मु कहू सुन कोनटा कहबू मु मार दे जा चाइना खरेंगा अलर को मस्त सुधा को छाड़ दे दीपू ना तो माइकिना को लेके जाऊ कैसेट पहुंचे को माइकिना को आनी जो तो छेड़ी काटला भरी हो से बदमाश चाइना खरेंगा सब ठिकरा मु जानी से भाउज ने कोठी जाइथिबो आज भाउज उद्धार करी मो बापर प्रायश्चित करिवे आसनो ना आसो मो सहित भाउज 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 शीघ्र आस ओ शीघ्र आस टे भाउज भाई निर्दोष खलास हो गले एबे आसी पहुंचे भाई एबे आसी पहुंचे सानो भाई भाउज कोन तमे जानि छ भाई केवल भाउज पई आमे दी जण अबाटु फेरी आछू हाँ केवल भाउज आम दी जन अबाटू फिर आसिलु भाउज नथिले घर अवस्था कौन होता तुम चिंता कर हां भाई सिद्धार्थ अरे तुम समस्त मो बहु कहीं बापा ता नाटा मो आगे धरना
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ सीधा कथा सी जदि ए घर रहिबो ताले मु ए घर छाड़ी चली जीवी ସିଦ୍ଧାର୍ଥ तू कौन मते मारुଛୁ रे तू किए मु के मते कोन तू मार बापा यही शैतान मते नहीं चाइना खड़ंगा पाखरे पहुंचैतिला हाँ बापा यही मते शिखेई आम जमी की सब बिक्री कर देला मारिवार अछि मारिवा जदि अछि मारो कथाबार्ता नहीं आउ कार मारिवार सिना फिल्म हॉल अडी बंद हबो दे तो सब कथा समस्त जानि सारलेनी बाकी अछि सिद्धार्थ सत कथा कहबो ना तंटी चिपी मारते बे मारते भी को पार साट पड़नो के मूर्खडा इरा मो पर सत कथा कहया पाइछि आ मते केली बेले के मारछ मु कहबे केतबे कहबे कोन कहबे कथा कह सिद्धार्थ बाबू तम स्त्री आ गौतम बाबू विषय मु जहा कहिथिली एगुडा रंग माने दैट इज रंग चाइना खाने मते जिमित सिखेला मु सिमित कहली मते क्षमा कर दो ताले माने मते मारी मारी अरे संबित संबित शिखा तुम निज एठी अछ तुम भाउजु काई भाज भीतर अछंती आसिको दे हम डाकी दो सिद्धार्थ अरे मु बुझी पारनी तो भलिया पिला ये डाउटर कथारे पड़ी मु बहुत अविश्वास कला कि बापा अतीतर भूल पाई मु अनंत तो बापा संबित संबित अरे कोन हिची हां संबित कोन हिची बापा भाउजर 80 लोग आत्महत्या करबा जाउथिले इति माँ सिद्धार्थ तार भूल बुझी पारी ए सिद्धार्थ मत लगुच अनेक अंधार पर मो घर को जमी पुने चांद बोली आसी मोर केवल एति कहवा कथा मोर पुने चांद को जमी अवहेला न करू तमे तुम भूल बुझी पारिच हां सिद्धार्थ माने तमे गौतम बंधु सुधा भाउजो मो भाई उठे नहीं छी जाओ तको बंचाओ चाइना खड़ंगा आज होची तोर शेष दिन चाइना खड़ंगा भलो अच्छा जदि बाहर को बाहरिया अबे चाइना खड़ंगा अबे कौन है जो बाहर है हरामजादा ए चाइना खड़ेगा अबे बाहरिया वेलकम 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 चाइना खड़ेगा भलरे कहछि मो स्त्री सीधा को छाड़ी दे ता नहले तो खोपड़ी डगाई उड़ाई देबी मु एते रागी छी काई रागुछ हां मु कहू छी भाउज कोउट छी मु कहि दिम बा कोनटा कह शीघ्र तमे तीन जन जाक से घरर अवस्था देखिनियो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो चाइना खड़ेगा देखो ना कहछि सीधा को छाड़ी दे मो हाथ रिमोट कंट्रोल मो स्विच टिपी माने सुधा ठिया है तो पाद तलु स्टैंड टा खसी सुधा फांसी खुटरे अधा खसा नले चिपी खसा आंगुठी अच्छी बस
सड़ू भाई बंधुक खसा चिपी देवी खसा बंधुक विपुल ना कैसेट दे तो चीज को ने चिपी देवी चिपिबो କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ମରିବୁ चिपी देवी काम सरी जीव चाई रख लगा हावा हल्ला करुच ना कि मु जगी बंचा भाई ठीक कहीं दौड़ भाई आज जान किसी थर पिछले चिपी देव लोकटा मरजी दीपुन ना कौन पुरुष पछरे मर आड़ू कहीं से आग मर जाऊ लेडीज आग मर मोर शाली सुंदरी तोते पाइबा पाई मो मार्बल भलिया माइकी नाटक मारदे मार्बल भलिया चिक चिक करथला ताको मारदेली शेष तुम प्यार को भागी दलु तू आग मरिबू तू आग मरिबू शाली तू मरी चल जदि तुम पाखरे किसी भूल करता ए घर जोइयाटे को क्षमा कर दो चार चाउल हांडीरे पड़ी ऊपर बाला से कथा आगरू लेखी कपाल रे मोर लेखा थिला घर छाड़ी हेली घर जोइया घर छाड़ी हे घर जोइया